Luzon TV to. Hello Yun, guys! oh. Yun, oh. We are now listening Ayun, oh. from the veteran. Yun, tinira. Ayun, oh. Ayun o, tapos kagad o. Malikmata lang, malikmata guys. Malikmat. Then, make like this. Iki sa ilalim. Iki Ikis. sa ibabaw. Tuwagan mo, birahin mo. Tapos, pakipan ko mouse. Okay guys. Ikis. Yeah, ikis, yan. Ikis sa Yan. ibabaw. Tapos buwangan mo. Pasok mo. Yan guys, marunong na po siya guys. Ano na, guys? Guys, perfect na guys. Isa guys, dito yung pagkaas. Okay guys, nakuha, may buyangas. Bolain mo guys. Bulain. Dito na. Hindi na. Dito, training center to. Eh. Ito guys. Yun. Kunin mo na yan. Sige. Okay, bulain ba yan? Ayos yung bulain mo, ah. Tumagi mo lang siya lang to. Okay. Sige, sabi mo, nalito ka eh. Di ba? Okay na guys, yan na guys, ang staging nila guys. Yes. Hindi mo na talaga binitawan, ah. May mintura ng kustado. Whoop! Ayos talaga mga galaw ni Kadito. Apa mo daw? Yan, kadit, oh. Ano? Napakasiba. Gusto niyang i-map yung ano, Gustado. kustado. Hi mo na sa vlog. Jonah. Hello.